सुस्वागतम ईश्वर की ओर नामनी चैनल है। अद्य स्व आत्मानुसंधानम विषय विचार विमर्शम अहम करिष्यामि। मार्ग अनुसरणम आत्मज्ञानम कस्मिन् मार्गे केन उपायेन स्व आत्मानुभूति अहम करिष्यामि। अस्मिन् विषये अद्य अहम चर्चां करोमि। मुक्ति प्राप्त्यर्थे ध्यानस्य अवस्थायां ध्यानाभ्यासम अत्यावश्यकम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणां पुरुषार्थश्चतुर्विधम्। चतुर्विध पुरुषार्थे धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य। चतुर्विध धर्मार्थे मोक्षम महत्वपूर्णम। फॉर पीस, फॉर इन आंग्ल भाषायां फॉर सेल्वेशन, फॉर पीस, फॉर प्लेजर, एंड संस्कृत भाषायां आनंदम शांतिम प्रेमम प्राप्त्यर्थम मुक्तिम प्राप्त्यर्थम ध्यानम आवश्यकम्। अहम कथयामि पुनः ध्यानस्य विधिम्। न कोऽपि अन्य उपायः ज्ञातुम् आत्मं स्वात्मानम् अनुभूतिम् आत्मानुभूतिम् स्वानुभूतिम् ईश्वरानुभूतिम् न एकोऽपि अन्य उपायः। ध्यानं केवलं ध्यानं केवलं ध्यानं केवलम्। पातंजल ऋषिना प्रोक्तम अष्टांग योगम अति उत्तमम्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टांग योगः। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग अभ्यास। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग उपक्रम। पंच स्तरः इन ध्याने ध्यानाभ्यासे। प्रथमं निष्कंपं शरीरम। पातंजलि योग सूत्रे आसनस्य परिभाषाम् इदं स्थिरं सुखम आसनम। आसन सुखपूर्वकम स्थिरम निष्कंपः। शरीरस्य नियंत्रणं प्रथमम् आवश्यकम्। ग्रीवा शिरः पृष्ठभागः संतुलनम् आवश्यकम्। द्वितीयं स्तरं मनः
मनः नियंत्रणं दुष्कर कार्यम इदम अति दुष्कर कार्यम मुनिना ऋषीणां निर्देशनानुसारेण प्राणायामम अति उत्तमं कार्यम उत्तमं प्रक्रियां नियंत्रणं मनस्य विचारस्य तृतीय स्तरः हृदयस्य भावः हृदयस्य भावस्य नियंत्रणम् अत्यावश्यकम् हृदयस्य भावस्य तस्यार्थं क्रोधस्य भावः प्रेमस्य भावः करुणायाः भावः ईर्ष्यायाः भावः बहूनि प्रकाराणि भावः हृदयान्तरे स्थिताः सन्ति। प्रयासम् इदं यत् भावहीनः तस्यार्थं बिना भावेन ध्यानावस्थायां प्रविष्टं कुरु। निष्कंप शरीरः निर्विचार मनः निष्कंप मनः भावावेश विरक्तः स्व घटाकाशे प्रविशतु। चतुर्थ अवस्था आत्मभाव अवस्थायाम कथम प्रविशति जीवः इति प्रश्नम्। तस्य उपायं प्राणायाम कृत्वा श्वासस्य नियंत्रणं कुरु। तदनन्तरं प्रार्थनां कुरु स्व गुरुवे स्व इष्टदेवाय स्व ईश्वरं। तदनन्तरं आज्ञाचक्रे स्वध्यानं नियतं कुरु। प्रकाशस्य बिन्दुः कल्पनां कुरु। प्रकाशस्य बिन्दुः भ्रोर्मध्ये दृश्यति पश्यमाणः। तदनन्तरं अंतराकाशे स्वध्यानं नियतं कुरु। अंतराकाशे निराकारे पश्य स्वरूपं। स्वरूपम् अस्यार्थम् इदं स्वरूपस्य अर्थं मम रूपः न अस्ति इदं शरीरम्। अहं न पंचभौतिक शरीरः। पंचभौतिक शरीरांतरे हृदयाकाशे घटाकाशे वास्तविक स्वरूपस्य दर्शनं कुरु। आत्मा रूपेण स्वदर्शनं कुरु। आत्मानुभवं कुरु। आत्माया चतुर्लक्षणं
चतुस्वरूपस्य बिंदुम प्रथमं प्रकाशः आलोकः, द्वितीयः ध्वनिः, तृतीयः प्रेमः, चतुर्थः शांतिः, पंचमम् अमृतम्। षोडश कलाया वर्णनम् इतिहासे उपलब्धं भविष्यति। तदंतरे पंच लक्षणस्य महत्वम् अति उत्तमम्। आद्यौ प्रथमं प्रकाशस्य स्वरूपम् अनहद रूपेण ध्वनि स्वरूपः, मम स्वरूपं प्रकाशः ध्वनि। प्रकाशः प्रथमं, ध्वनि द्वितीयम्। ओंकारस्य रूपं ध्वनि प्रकाशः। अस्मत् स्वरूपं मम स्वरूपं प्रकाश रूपं ध्वनि स्वरूपं, न पंचभौतिक शरीर। आत्मा अमरः, जन्म मृत्यु परे अस्य स्थितिः, शरीरः मरण धर्मा। अस्य शरीरस्य अन्ते अन्य शरीरः प्राप्तं भवति। इन श्रीमद् भगवद्गीतायां मुनयः कथ्यते, वचांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि नवानि संयाति। जीर्ण वस्त्र त्यागम नूतन वस्त्र धारणम इति नियति शरीरस्य। आत्मा अमरः, मरण धर्मा नास्ति। अतः अहम अमरः, अहम स्रोतः, शांति स्रोतः, सुखस्य स्रोतः, आनंदस्य स्रोतः, परमानंदस्य स्रोतः। परमानंदम अस्य स्वरूपम, आनंदम अस्य स्वरूपम, आत्मानंदम अस्य स्वरूपम, सुखानंदम अस्य स्वरूपम, प्रकाश ऊर्मिम अस्य स्वरूपम, ध्वनि स्रोतम अस्य रूपम, न पंचभौतिक शरीर। मृत्यु एक घटनां पृथिव्यां, मृत्यु एक बृहद घटनां। इस मृत्यु न प्राप्तं भवति आत्मानं, मृत्युं प्राप्तं भवति केवलं शरीरम्। आत्मानं अमरः, आत्मा अजरः अमरः। अतः ध्यानाभ्यासम् आवश्यकम्। ध्यानाभ्यासे आत्मदर्शनम सुलभम। आत्मदर्शन बिना मोक्षम न सुलभम। अतः आत्मदर्शनम आवश्यकम। स्वात्मभूतिम आत्मभूतिम, आत्मानुभूतिम स्वात्मानुभूतिम अति आवश्यकम।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थश्चतुर्विधम मोक्षम अत्यावश्यकम। मोक्ष प्राप्त्यर्थे आत्मा दर्शनम आवश्यकम। आत्मा दर्शने ध्यानम आवश्यकम। ध्यानार्थे निरोग शरीर आवश्यकम। अंतराकाशे निराकारस्य दर्शनम। अंतराकाशे न कोपि मंत्र जाप, न कोपि देवस्य देवीनां रूपम गुरूणां रूपम निरूपः। अंतराकाशे शून्ये शून्यस्य अनुभवम् आवश्यकम्। शून्यतां शून्यम् इति अति आवश्यकं। तदनन्तरं परमात्मस्य ईश्वरस्य प्रकटीकरणं भविष्यति। निर्विचार अवस्थायां मौन अवस्थायां शून्य अवस्थायां प्राप्तुं प्रयत्नं कुरु। मौने शून्यावस्थायां निर्विचार अवस्थायां ही केवलं परमात्म प्रकटीकरणम् आत्म प्रकटीकरणं कार्यं संभवम्। अतः ध्यानावस्थायां निर्विचारं मौनम शून्य अवस्थायां प्राप्त कर्तुम् इच्छां कुरु। समाधि अवस्थायां समस्त वर्णित विषय सम्मिलितः। जागरणम् आवश्यकम् अंतरंगम। अंतरंगे इन आंग्ल भाषायां इनर स्पेस, इन आंग्ल भाषायां शेपलेस, इन आंग्ल भाषायां गॉड शेप, संस्कृत भाषायां समाधि, निर्विचार, निष्कंप शरीर, निश्वास, निर्विचार, मौन, शून्यस्य अनुभवम् इदम् आवश्यकम्। आत्मानुभवे, स्व आत्मानुभवे। अथेति भविष्यत्काले पुनः स्व ज्ञानस्य अनुभवस्य विवरणं समस्त मानव कल्याणार्थे तव सन्मुखे उपस्थितं भूत्वा कथिष्यामि। तदनन्तरं विरामं करोमि। अथेति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।